হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বাইক রেজাল্ট পয়েন্ট ব্যাক মাই নিউ ব্লগ। তো আজকের ব্লগটা মন্তেশ্বরে আমি এসে গেছি অলরেডি। তো আজকে ফাংশন দিয়েছে কলেজ থেকে, তাই দেখতে চলে আসলাম। কি করবো আর, তো চলো ফাংশনটা দেখতে থাকো আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও প্লিজ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज के दिन का আর কোনোদিনও ফেরত পাবে না। চলো সবাই মিলে একসাথে যায় 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 একদম शादी करोगी तुमसे शादी करोगी रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं तेरी निगाहों में এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। थोड़ी सी लाइट थोड़ी अगर कम हो तो अच्छा होगा। और वहाँ पे सब लोग अपने फ्लैश लाइट्स ऑन कर लो, अगर सारे फ्लैश लाइट्स ऑन कर लो तो देन जन्नत सजाई मैंने तेरे